Ya mulai lagi yo. Tenan yo tobat yo. Ya alhamdulillah. Oh, skandalane cek angel e. Mbon niku sing masalah hukum, sakniki cerita kelangenan sejarah niki wektune tesih. Niki wau wis sing hukum mun clear niki. Terus karena nggih kula sering matur teng Pak Najib, riyen Sunan Kudus terkenal waliul ilmi, wali sing nangani ilmu. Terus kula niku tenanan. Iki sing hukum, clear nggih sing hukum nggih. Wow. Niki sing kelangenan. Iki kira paham ora apa-apa, mau cerita kelangenan apa? Kelangenan wis paham ya apik, ora paham ya apik, namung kelangenan. Tapi wau kan hukum, kedah paham. Napa? Terus jenengan nak donyane kathah kira-kira mustatik kaji plus kok mati sedurunge iku ya diitung mustatik. Efeknya adalah nggak bisa diwaris sebelum bayar jatah napa? Haji. Karena itu dianggap utang, no? Karena semua tirkah itu kan mimba diwasiati yusofiha audain. Lah den iki termasuk den yang Allah Subhanahu wa taala. Mana nak kepengin ora kabeh ya matilah dalam keadaan fakir. Syukur sing ekstrim. Niku bebas hukum lho sing terkait materi lho nggih. Sing terkait materi lho nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli Makkah wa bunyaniha. Niki kelangenan saulang lagi kelangenan. Oke paham ya alhamdulillah, ra paham ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah tetap lillah kan. Utai bab nerangno keutamaane Mekah wa bunyaniha lan bangunan-bangunan Mekah. Dia saulang lagi niki kelangenan sampean rungokno rilek mawon karena ini ndak hukum. Yang harus serius itu masalah napa? Hukum. Haddatsana Bayan bin Amr, haddatsana Yazid, haddatsana Jarir bin Hazim, haddatsana Yazid bin Ruman an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah laula annaqomaki umpama ora ana kaum sira Aisyah iku haditsu ahdin iku lagi banget anyare perjanjian anyar masane bijahiliyatin kelawan perilaku jahiliyah. La amartu yaktene perintah ingsun bil baiti lan baitullah faudima mongko den rubuhna apa baitullah. Fa adkhaltu mongko nglebono ingsun fihi fi baitillah mak ing perkara ukhrija kang den tokno apa ma minhu saking baitullah. Wa alzaqtu lan nemplekno ingsun hu ing baitullah bil ardi ing bumi. Maksude pintune niku. Wa ja'altu lan gawe sapa ingsun lahu maring baitullah babene ing pintu loro. Siji baban pintu syarqan ka arah wetan. Wababan dan pintu ghorbian kang arah kulon. Fabalagtu mongko tumeka ingsun bi iklan iki asasa Ibrahim ing persis kaya dasar-dasar zaman Nabi Ibrahim. Mun niku titik, niku dawuhe Kanjeng Nabi, orisinal dawuhe Nabi. La fadzalika mongko te mengkon-mengkon dawuhe Nabi ku Allah di perkara hamala kang dorong apa ladi Ibnu Zubair ya Abdul bin Zubair radhiyallahu anhu ala hadmi ing atase ngrubono Baitullah. Qala Yazid wa syahidtu lan nyeksain ingsun Ibnu Zubair khina hadaman kan ngrubono sapa Ibnu Zubair hu ing Baitullah wa bana lan bangun sapa Ibnu Zubair hu ing Baitullah wa adkhala lan ngebono sapa Ibnu Zubair fi Baitillah minal hijri saking hijir Ismail wa qatra itu lan teman-teman ningali ingsun asasa Ibrahim hijaratan ing rupa watu ka asni matil ibil kaya dene punuk-punuke unta. Qala Jarir faqultu lahu aina maudhi'u panggenane nggih pundi qol urika sanga kata ara yuri irayatan. Ya nek sangkatan aro yuri terus mutakalim uri terus kan niku dhamir mukhatab uri ningalno ingsun ka ing sira hu ing maudhi'ahu al ana ing dalem saiki nggih uri ningalno ingsun ka ing sira hu ing maudhi'ahu al ana ing dalem saiki. Kula niku seneng sanget nggih ngaos teng mriki teng Lasem menjen niku buyut-buyut kula mboten saged kula pun sering matur panas. Aku ora nuruti pengurus menara menjen buyutku wong kene dadi kula niki rada wedi-wedi sithik sedek. Terus riyen pancen buyut-buyut kula sering pesen, jogeman mateni ilmu. Sekali kira alim, anak di alasan gak alim, lan jogeman mateni obor. Terus buyut kula lahir teng mriki teng Damaran, buyut kula Hafson. Niku riyen wis pokoke anggere putu rapati alim, rapati daku putu, kuwer ngepol waduh. Lah kula mulai cilik rada terkelang alim, dadi sayang kula dadi sayang tapi dadine ngene iki malah mbok burono maca kitab ngene guys. Sinau rasa-rasan ngongkon wong alim maca enak kareng ngrungokno. Mboten kula ikhlas mboten maksud. Cerita wae, tak angen-angen enak dadi wong bodho kareng ngrungokno enak. Lah semua alim ndak mutolaah asik terus repot.
Mergo nek ora ngalim ngaku putu malah. Putuku kok ngene. Malah panjang. Uri merono ingsun ka ing sira ing mau dia ala anak dalam saiki fadakhaltu. Mongko mlebu ingsun ma'ahu sertane ikila napa sinten wae Jarir wae kan tako wa syahidu Ibnu Zubair fa asyara ila makarin faqala ha huna. Qala Jarir fa harastu mongko nebak-nebak ingsun napa mrediksi ingsun. Niki kan wonten tak tebak-tebak minal hijri sitata udzurin ing 6 dira au nahwaha terus padane 6 dira. Ya tak ulang lagi, sampean ra paham ra apa-apa niki masalah kelangenan. Mboten niki kudu clear, ra paham ra apa-apa kersane mboten tersiksa. Dados ngeten nggih, niki misale Ka'bah. Nggih rungokno niki kitab kula niki Ka'bah. Niki Nabi nak darani niki baban sarkian, pintu napa? Timur. Nah, sebetulnya keinginannya Nabi itu pintu itu mepet lemah. Jadi, mus sampean percaya kula mawon, di sarah-sarah termasuk teng kitab Sayyid Muhammad. Riyen niku Ka'bah niku didesain pintunya tinggi itu pancen orang-orang Quraisy itu kumo luhur. Kepengen hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk, jadi nganggo tangga. Sing iso masuk sing iso salam templek. Bolak-balik dhuwit mulai dhisik. Mohon salam templek terus diceblok-ceblokno ning apa? Ka'bah. Makanya Ka'bah dulu itu punya khazanah. Pintunya kan dhuwur, cara wong menek kan mboten saged. Mulane riyen Ka'bah dhuwite kuwatah, emas perak niku kuwatah. Lah terus Nabi ngendikan, Nabi itu kan Nabi yang bener-bener rahmatan lil alamin. Umpama aku sing kuwasa, bentuk Ka'bah ra ngono iku, pintune iku mepet tanah iki kados pintu niki. Terus pintune loro, dadi kabeh wong tau masuk Ka'bah. Tapi Nabi unike ngendikan, tapi nek aku ngono iku marai geger. Makanya ini diulang lagi oleh Imam Bukhari. Niki mboten kersane niki tak baleni nek ora paham ora apa-apa, tak baleni nek ora paham ora apa-apa. Gak maksud ada ora paham lah, betul. Karena ini masalah sensitif. Intinya, dan itu yang ditiru kiai-kiai pesantren. Hal benar pun nggak harus dipaksakan kalau itu jadi fitnah. Nabi itu tahu betul kalau desain Ka'bah yang zaman Nabi Sugeng itu ada yang nggak persis asasu Ibrahim. Jadi Hijr Ismail itu sebetulnya itu bagian dari Ka'bah, makanya nggak boleh tawaf masuk Hijr Ismail karena itu bagian dari Ka'bah. Nah, pintu dulu yang di zaman Nabi Ibrahim itu 2, jadi kabeh wong iso mlebu-mlebu, misalnya kepengen mlebu ya mlebu. Meskipun enggak untuk tawaf tentu. Kalau tawaf kan harus ngitari Ka'bah, bukan masuk Ka'bah. Makanya ini di kitab Bukhari, sampean kalau enggak percaya dilihat teng kitab kula halaman 43 di bab ilmu. Saya ulang lagi di Kitabul Ilm. Itu diulang dengan judul begini. Babu man taraka ba'dul ikhtiyar ma khafata yaksura fahmu ba'din nas fayaqau fi asyadda minhu. Jadi dibabkan andaikan Nabi memaksakan merubah Ka'bah, maka orang kafir Quraisy akan mencibir Nabi sebagai orang sing sombong. Padune Muhammad mau tinggalane kita, dipek menange dewi. Akhirnya Nabi daripada melahirkan seperti itu, Ka'bah yang enggak sesuai rencana Nabi dibiarkan. Ya, terus ya kula waos sih. Ini di halaman 43 di Kitabul Ilmi. Haddatsana Ubaidullah bin Musa an Israil an Abi Ishaq an Al-Aswad qala li Ibnu Zubair kana Aisyatu tusirru ilaika katsiran fama haddatsat ka fil Ka'bah qalat li qala Nabi Aisyah la qamuki hadisun ahduhum terus sateruse lanaqatul Ka'bah faja'altu laha babaini babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun fa fa'alahu Ibnu Zubair. Tapi intinya itu Ibnu Zubair juga disalahkan hampir semua sahabat ketika merubah Ka'bah kayak yang diriwayatkan Ibnu Zubair dari Sayyidah Aisyah. Karena kenapa sahabat nyalakan Ibnu Zubair? Wong zaman Nabi Sugeng wae mau ngeluh-ngeluh tok dan Nabi menangi Fathu Mekah dan itu tidak melakukan perubahan yang ekstrim. Mau kuwatir iku marai salah paham. Itu yang ditiru kiai-kiai NU, nak ono nyuwun sewu, nak ono hal-hal sing kiai-kiai ra sreg, wis keben mari geger. Karena kalau geger terus dadi ribet. Lho kula sering diceritani ustaz-ustaz teng desa terus wonten Gusti yang sepuh, nak salat ngeten. Dadi bathuke ketutupan ketu. Barang kula lara Gus, Mbah, ra dibuka, Mbah. Kersane sah. Sesoke ra salat, Gus. Dadi ora nata ketune, wis ra muncul nang ning masjid. Ya kan isin cara adat Jawa, wong sepuh ditegur canom kan. Iya kowe nek ditegur nek diarani bener no, diarani nglamak, canom kok ngandani wong tua. Kan salah tampa kan resiko. Dadi ora ketune sing ditata, wonge ra salat meneh. Mulane ke Jawa akhirnya glendam wong loro yo. Kok nek ana yo. Lah ngono iku ya ana dalile napa? Ana dalile.
Jadi Nabi itu sebetulnya mengeluh bentuk Ka'bah yang Nabi saksikan. Kudune pintu ora usah terlalu dhuwur ngene iku. Tapi nak Nabi negur itu jadi masalah. Lah kalau dikatakan karena zaman itu Nabi tidak mampu, tidak bisa. Nabi itu menangi Fathu Makkah dan Nabi pernah menguasai Mekah. Dan hebatnya Nabi hanya menata ritual yang tidak jadi fitnah. Yaitu la yatufu bil bait uryanun. Saiki Ka'bah ora oleh ana wong tawaf kuda. Saiki khaulal Ka'bah ra oleh ana asnam berhala. Terus Nabi menghancurkan 360 berhala. Nabi tidak menata Ka'bah sesuai kersane beliau. Jadi gamane nak ngono Ka'bah yang begini ini yang kita sekarang tawaf, iku Ka'bah yang disahkan Kanjeng Nabi. Meskipun Nabi nyun sewu gak srek, tapi itu Ka'bah yang disahkan Kanjeng Nabi. Clear nggih? Jadi ben wong dadi mengke sampean ora percaya lihat lagi di Kitabul Ilmi Amit. Niki kan juga babu man taraka ba'dal ikhtiyar maka fatak surah fa mbadinas fa yaqu fi asad dami. Ini hadisnya tentang ya Isa la qaumuki hadisun adu. Ya tentang Ka'bah tadi baca itu lagi bapak. Nggih kula waosaken saraipun nggih tentang masih tentang niku. Nggih kersane jenengan ngertos. Terus yang masalah duit. Dados riyen kunane kuno. Nak ana makom tempat-tempat sing dianggap top niku pancen pikirane wong lu anggere ana barang top dikai dhuwit. Wong normal iki cerita wong normal. Mosok ke darani masjid Kudus top terus mbok baro kan yo lucu. Darani haji top terus gak urun kan yo lucu. Ora usah tersinggung biasa wae wingi masalah ngaji. Terus kula buktiin. Nah, kenapa pintune digawe dhuwur? Nak dhuwur ini kan untuk dhuwit wakeh. Mergo nek emen kan terus nah misale apa kleter ngene kan mas-mase kan ngelorek metu. Dadi ya utak dadi didesain ngono. Nek kula waca nggih, niki tenggene Fathul Bari. Wa akhrajahu Muslim min tariqi Nafi' an Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar an Aisyah. Saat teruse wala anfaqtu kanzal Ka'bah. Ya wala anfaqtu. Dadi Nabi piyambak ngeluhe dua. Munggo aku kuwasa jong pintu tak gawe loro terus dhuwit-dhuwit ning jero Ka'bah ku tak bagi-bagi ning fakir miskin. Iku nunjukno ning jero Ka'bah ku banyak uang, napa? Ning jero Ka'bah ku banyak uang. Tapi misalnya Nabi nglampahi iku dikira nyuwun sewu terus Nabi kok nguasai dhuwit. Dadi ribet. Iki dadi pancen ngadepi wong ya repot. Iku wis kunane kuno ngadepi wong repot, apa meneh ngadepi kowe tambah repot. Wis ngadepi wong ya kaya kula wis guyon wis suwante, seneng karepmu ora karepmu wis penting nerangno ilmune pangeran bar mulai wis kok repot. Mboten iki kersane jenengan ngertos dados ning bab-bab kelangenan iku ya ora usah mbok jerok-jerokno. Aja kok terus darani berarti Ka'bah yang sekarang enggak sesuai rencana Nabi. Ora ngono iku. Nabi ku menangi Fathu Mekah dan menangi di otoritas penuh. Nyatane Nabi enggak merubah. Lah soal Nabi ngendikan iso wae mok nggo ngelingno kelangenan, sawelangi nggo ngelingno. Ini misalnya kok ngeten, misalnya kula kan termasuk dzuriyah mriki lah, dzuriyah Mbak Asnawi sepuh. Pak Najib cerita, dzuriyah Mbak Abdul Fakih cerita. Wong Kiai Kudus duwi sik nak bengi jungkung suwengi ya kowe ae kelangenan. Lah kowe putune kok ora ya ora usah ngono. Wong kelangenan kok mbok bakas. Lah nak ngono tuntas kabeh kiai saiki. Tutup nang pondok situ. Bapak kula niku mbah kula kandung, bapake bapak jenenge Mbah Nur Sam. Tuwi rakat terus. Mboten cerita ora metu omah, ora metu kamar. Lah terus misale kula kon anut kan ya berat. Iku kaya betul kan. Ndek tuana yang ngerti wakaf nanggo masjid go pondok. Ya pancen adat wong saleh-saleh dhisik kok. Putune ae kepiran ngedol. Lah kayak gitu. Jadi ide itu kadang-kadang hanya untuk menentukan kelangenan. Kayak nyun sewu misale ide. Sakjane aku roh kabeh kuburane para nabi. Iya ngendikane Kanjeng Nabi. Tapi nak tak dudono wong-wong kadang salah paham malah disembah. Itu kan ndak harus terus Nabi idenya dipaksakan diwujudkan. Wong kira-kira malah ngelahirno resiko. Sama Nabi kalau memaksakan merubah Ka'bah seperti yang dikehendaki Nabi, jangan-jangan kafir Quraisy nuduh Nabi Muhammad cah lagi kuwasa wae kabeh dirubahno. Kabeh ditata ulang. Dados niki kula cerita kersane jenengan ngertos adat-adat teng Jawa, iki ulang lagi napa? Adat-adat napa? Teng Jawa sing gak frontal, sing
napa niku ana dalile ngene. Ana napa? Ana dalile. Nggih kula waos nggih dados banyaklah napa kersane Nabi sing niki nggih. Kula cerita terus Imam Malik sing sempat duka tenanan Imam Malik kula waos. Setelah idenya bismillahirrahmanirrahim wa qala la amanu ayyaji aman ba'dak amirun fayughayyiru alladzi sona'ta. Karena kalau semua ide itu kamu turuti, nanti ganti penguasa punya ide lagi dan anti sama Anda dirubah lagi. Ya kok regulasi ning beberapa negara kan ngoten. Nak anut presiden sing dhisik musuhe, anut menteri sing dadi musuhe, ganti menteri ganti regulasi. Ganti ketua madrasah ganti regu. Mau gaya-gayanan mosok njabat ora gawe gerakan kan ya lucu. Maksudnya nak kok nang dadi ngono tok. Makanya niki ceritane kula waos iki. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Sulaiman bin Abdul Malik hamma binak dima fa'alahul hajjat summa taraka dzalika lamma dharahu annahu fa'alahu bi amri abi Abdul Malik walam akif fisain mutawarih ala ana hadan mal khulafa wala man dunahum ghayyara minal ka'bah syai'an. Terus illa fil mizab wal bab wa atabati wa kadza waqa'a sak terusin. Dadi intine niku sing dikersakno ulama-ulama iku aja geman gawe geger ngene, aja geman gawe geger. Buktine nabi yang pirsa Ka'bah yang disaksikan beliau itu tidak seperti zaman Nabi Ibrahim. Nabi juga tidak memaksakan merubah. Sing dirubah itu mau masalah ubudiyah sama sekali nggak boleh ada kemusyrikan. Ini kok Nabi hanya menghancurkan semua berhala yang diletakkan khaulal Ka'bah. Nggih clear nggih. Terus saya ulang lagi ini kita namung kelangenan terus sampean apa? Sampeyan ra usah di wis gampangane ra usah dijerok-jerokno, tapi penting nih kula aturaken kersane mbela adat-adat napa? Adat-adat guru-guru kita ya adat-adat Jawa niku kersane napa? Ndak semuanya anak napa nggih? Frontal nggih napa? Frontal. Ya terus ngendikane sinten iki Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika nyarai karena Ka'bah itu jadi mafkharata Quraisyin, jadi kebanggaan orang Quraisy. Setelah mereka Islam pun itu gak kepengen yang mereka kenangan punya Ka'bah itu dirubah. Terus nanti qalu infarodan Muhammadun bi, kalau itu dirubah nanti supaya orang komentar, lho iki lho desain aslinya Muhammad. Maksudnya wong Quraisy kok komentar, Muhammad cek mau ya ambek yang kenangan kita, kepinginnya dekne tok. Ya karena Nabi ku khawatir nanti dikomeni kayak itu. Nah itu terus dibabno makanya kalau nyuwun Pak Najib diwaos teng Bukhari itu makanya Imam Bukhari ngebabkan itu di Kitabul Ilmi. Ahlul ilmi kadang kudu taroka ba'dul ikhtiyar daripada nanti melahirkan fitnah lah. Jadi Nabi ngendikan kelangenan seperti wau umpama wong-wong iku islame wis suwi, aku kepengin ngrubah Baitullah. Tapi nak tak rubah dadi salah. Intinya Nabi tidak merubah. Tapi jenenge donya ya selawase donya. Era sinten anake Muawiyah niku Yazid bin Muawiyah rak dadi penguasa teng Syam teng Syria. Abdullah bin Zubair iku gada ibu asmane Asma. Asma niku mbayune Sayyidah Aisyah. Abdul bin Zubair itu yadda'il khalifah fi Makkah. Beliau mengklaim bahwa dirinya itu Amirul Mukminin di Makkah. Lah berarti Abdul bin Zubair rak ponakane Sayyidah Aisyah karena ibunya beliau itu saudaranya apa? Aisyah. Diceritani mbek bulike, cara Jawa diceritani bulike sing dikersakno Nabi ngene-ngene. Lah mumpung dekne khalifah dirubah. Sahabat ora pati gelem ngewangi pas dekne mretele dibaro sahabat. Masyhur. Iku mau cerita donya. Ya wes dirubah terus ditata kaya zaman sing dikepingine Kanjeng. Tapi walhasil terus akhir Abdul bin Zubair kalah ambek Hajjat utusan Yazid dibalekno sing awal. Bareng era Abdul Malik, era modern, ape dibalekno neh. Imam Malik duka mun era modern Imam Malik mun dadi imam top. La yasiru mal abatan lis salat. Aja geman Baitullah dadi dolanane para raja. Tiap raja duwe ide ape ngembangno Ka'bah, ape mulosoro Ka'bah.
Nah, itu terus berhenti sampai sekarang. Jadi intinya kalau sering matur Pak Najib turos wis keben karena itu penting kun wong sak gedene Ka'bah mawon ketika enggak sesuai asasu Ibrahim Nabi hanya nyun sewu corong Jawa kok. Ya kata-kata niki persis niki. Laula anna qaumuki hadisu ahdin bijela amartu bil bait fahudima fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi. Nabi mendikan laula kok bocor. Umpama. Piye? Misale kok aku ngomong ngene lho. Umpama tanggaku wis khusuk kabeh tak salat tarawih khatam cah. Umpama. Kayak wiridan bar subuh nganti tuluus samsi kan padha karo mbek umroh. Umpama wong kene gelem subuh tajak wiridan nganti tuluus samsi ben kaya umroh kabeh. Umpama kiyene lah kuat kan umpama. Apa cara Jawa? Ngeluh tapi ora kepengin iku dadi lakoni. Mergo nek dilakoni mari ribet. Ya dados kula suwun sing perlu diwaca niku sing tengene kitabul ilmi nggih. Kula suwun sanget diwaos nggih. Dados kula waca tek lengkap nggih. Babu man taraka ba'dul ikhtiyar ma khafata ayak sura fahmu ba'din nas fayaqau fi asyadda minhu. Kalau Ka'bah itu dirubah kaya sing dikersakno Nabi pas zaman Nabi Ibrahim. Wong Quraisy terus dadi cah lagi menang Muhammad menang. Lho kula jare wong akeh rak jare wong alim. Usul mek Pak Najib rawani. Mergo wedi, bek ngalim susah usul kuwi wedi. Lho kula nu sering nyuwun saya, kula nu kan nggih turunan Lasem. Nggih masjid Lasem napa-napa dirubah kan ya panitia sowan kula. Gus usul le Gus jenengan putu. Gak bebek dadi wong alim terkenal terus usul. Moh. Amanat teh manut. Wong alim kok manut. Wis to, sanut teh malah penak. Karena ya kula nu niru Kanjeng Nabi maksudnya wong Kanjeng Nabi sing kondangi ngono Sayyidul Awalin wal Akhirin ora memaksakan. Lho kalau nuruti usul, kalau sampean tak usuli lho. Ngaji wanteng. Sedurunge ngaji itikaf 2 jam. Istighfar sik ben dosa-dosamu ilang. Umpama. Dadi napa cara wae dadi? Dadi Nabi ku namung nyuwun sewu. Sakjane pintu ya ora ngene iki, biasa klesetan ning lemah. Terus pintu nek iso loro dadi bar mlebu langsung metu. Dadi angger wong iso kabeh mlebu Ka'bah. Tapi Nabi yang mendikan umpama. Iku hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak memaksakan kehendak. Ana meneh contoh paling apik wis ngene contoh iki sing mesti kowe mesti setuju. Tak gawe kias kena ora setuju kebangetan. Kowe seneng cah wedok utawa seneng raja utawa seneng sapa ae. Kowe gak wani gak tangi turu terus ketemu. Wah bapem cek mambu. Enggak jawab Mboten kan? Normalnya siwakan itu wajib. Kowe ketemu cah wedok orang jelas maslahate, jelas harame wae. Macak. Lha Nabi nak ngendikan ya laula an asyqa, mirip iku. Normale jong siwakan iku wajib. Normale. Kowe wani ketemu wong sing mbok senengi mambu pete, mambu jengkol. Ora wani kan? Mboten wonten. Lah iki kowe salat tuh ketemu pangeran, munajat ning pangeran. Normale siwakan wajib gak dengan logika itu? Wajib. Tapi Nabi pirsa rai-rai ngene iki tak diwajibno. Ya koyo Mbah Sepo mau terus gak balik mau. Lu kan sakake kanjeng Nabi. Lu Nabi ngendikan laula an asyqa no. Laula lah kira-kira laula maknane ngene iki. Umpama umatku gak ngerasa berat, siwakan tak wajib no. Padahal logikanya kan wajib. Konstruksi logikanya kan wajib. Ana meneh, tapi kok jelebok nati. Engko nak anggap aku nyindir kowe gak iki cerita. Iki terakhir. Kowe nak konsultasi dokter bayar to ora? Iya. Ambek psikolog bayar. Normal iki cerita. Tapi jelebok nati lho. Normal iki. Ya sak teruse. Mulane tahu lho niki cerita Quran. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wong nabi mbok takoki hukum kok gratisan iku piye? Ya pantese iku ya ana maksud. Lho tapi pangeran iku pirsa, rai-rai kok kowe nek diwajibno iku ya masalah. Urung nganti dilakoni langsung dinasah fa idlam tafalu wa tabawu alaikum. Ya wis jong ra mbok lakoni ya ora apa-apa kok mari perkara. Iku malane ning gone ilmu Quran disebut hukum sing urung dilakoni dinasah iku termasuk masalah salam templek.
Dadi urung dadi syariat wis di nasah. Tapi aja cerot-cerot. Mergo apa banget pirsane lah mental-mental ngene. Gampangane cara kowe ndedek 20.000, timbang salam tamu Gus Bak tukokno rokok. Atuk go ngemi no. Lah daripada kowe ngono wis ra usah. Kaya apa apike pangeran? Kila di semua ilmu tafsir kila hanya pernah Sidina Ali yang melakukan itu. Badhe matur Nabi ngatur isi. Tapi banyak tafsir mengatakan bahkan hukum itu urung diaplikasikan, urung ditatbiki wis dinasah. Wis dibatalkan. Gak situ. Artinya ngene, ada beberapa keinginan baik syariat yang daripada menimbulkan salah paham ya wis. Misalnya ngono tenan dane cangkemmu. Ya nak disalami templek wae oleh nerangno tenanan, nek ora ambek ngapa malah fitnah tok to. Oh, bareng ana wong sugih sowan oleh nerangno hukum tenanan, bareng mustahik sing sowan. Mustahik zakat maksudnya. Terus oleh nerangno mbek angop-angop ngono. Kita asli. Nggih clear nggih. Maksude nggih kula suwun. Dadi mengke delok nggih teng Kitabul Ilmi ndereke hadis 126. Ini kan masih awal. Ya teng Kitabul Ilmi teng Namratul Hadis 126 niku wonten judul wau kula pun istisyad ya nyuwun kesaksian Pak Najib bahwa itu nyata dibikin judul oleh Imam Bukhari babuman taroka ba'dul ikhtiyar. Jadi sebagian keinginan kita kadang kita kesampingkan kalau itu melahirkan salah faham sing asyadda minhu. Napa redaksi ini? Fi asyadda minhu. Nah, terus itu jadi tradisi Ki Jawa kalau ada kemungkaran kamu rubah melahirkan kemungkaran yang lebih azam, lebih besar harus diting. Misalnya nyon sewu ana mabuk ning prapatan. Ngenyak-ngenyak kiai misalnya. Nak mbok tegur, dekne malah mateni kowe. Berarti sangka dosa mabuk saiki malah dosa mateni. Padahal keluarga ini ya keluarganya orang soleh. Zaman dosa mabuk ngenyak kiai kan dosane mabuk mbek ngenyak kiai gara-gara mbok tegur dosane malah mateni kiai. Maka yang nyun sewu syariat tidak menganjurkan negur karena takut jatuh fi asyadda minhu atau fi angkara minhu, jatuh ke yang lebih besar. Makanya terus ana kaidah idza stamat ala mafsadatani urtukiba akhafuhuma itu kan terjadi kaidah fikih kalau ada dua mafsadah maka ya kita anggap ya sudahlah yang akhaf saja yang terjadi, jangan sampai terjadi yang lebih besar. Atok sujud ketetupan ketu sithik-sithik timbang akhirnya malah ora salat. Lha niku kisah nyata nih. Dadi kula mulang ngeten iki terus ana ustaz ning desa, Ustaz Madin. Nggih Gus leres jenengan. Lah piye terus crita niku. Kula nate Gus, latihan kiai cek tegas Gus. latihan kiai cek tegas. Ya ngono Pak ngeten ditegur gak balik Gus. Gak balik salat maksudnya ora. Ya malah dosa kan lumayan keliru-keliru sithik cek salat. Nah saiki malah balike ora salat. Pun nggih monggo mau sareng-sareng mau tasbih. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Allahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Allahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Allahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pengen ngaos Sahih Bukhari niki wonten catatan nggih utawi nggih mudawanah sesuatu yang diabadikan para ulama biar kita ngertos Imam Bukhari ku sinten dan kenapa sampai dapat status as-sahul kutub ba'da kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Terus kitab Bukhari ini kitab
yang paling sahih setelah Quranul Karim. Jadi setelah Al-Quranul Karim, kitab paling sahih ini kitab Bukhari. Nah, kenapa ini penting? Karena semua orang Islam pasti pegangannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, problemnya kalau tidak di al-jarh wa ta'dil, tidak dicek, orang ingin dipercaya orang kemudian mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ilmu hadis yang pertama dicari itu al-jarh wa ta'dil. Jarhu itu nyatoni, maksudnya nyatoni itu kualitas rawi ini gimana? Steril enggak, bersih enggak? Setelah bersih, soleh, dia hafalannya bagus enggak? Mungkin solehnya cukup, adilnya cukup, tapi IQ-nya enggak bagus. Atau solehnya cukup, IQ-nya bagus, kasus enggak punya, tapi dia tidak mulazim, tidak orang yang serius nekuni ilmu apa? Hadis. Sehingga enggak ngerti hadis ini bertentangan dengan hadis ini, terus prosesnya kayak apa. Terus niki beberapa catatan sing ditulis Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunipun Syekh Zakaria Al-Ansori teng kitab Hadis Sari sebagai muqaddimah kitab Fathul Bari. Insyaallah badhe kula waos mengke terus ngaos Bukhari. Nggih monggo kula mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah. Rata-rata Kiai Jawa baca bin Bardisbah Al-Ju'fi. Wulida yaumal jum'ah ba'da sholat li salasa asrota lailatan. Jadi sebagaimana kita ngaji nahwu ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni apa? Fathah. Jadi bacanya tetap li salasa asrota lailatan kholat min syawal sanata arba'in wa tis'in wa mi'atin bi Bukhara. Qala dawuh sop al-imamu Imam Al-Bukhari sahibul jami' as-sahih al-musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Dados nama resmi Sahih Bukhari, beliau piyambak itu menamai niku Al-Jami' As-Sahih, napa? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Jadi semua yang dikatakan beliau itu sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau ngendikan wa sunanihi wa ayyami. Semua perilaku beliau dan hari-hari beliau. Karena hari-hari beliau ini penting. Saya ulang lagi, hari-hari beliau ini penting karena kalau sesuatu itu pernah dilakukan Nabi itu menunjukkan boleh. Meskipun itu hal-hal yang keseharian. Napa hal-hal sing napa? Keseharian. Ini kula waos iki. Di kitab kula gadahan kula nu cetakan Darul Fikr teng Hadis Sari halaman 7 nih. Roa itu ningali ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annani lan kaya-kaya sedune ingsun waqifun wong sing mandeg bene dhewe ana ing ngersane Kanjeng Nabi. Wa biyadi lan iku ana ing tangan ingsun mirwahatun utawi alat tenggene kamus alat kipas nggih semacam tutuk kecil atau tongkat kecil. Azubbu ingkang nolak ingsun utawa melindungi ingsun utawa nolak ingsun biha klan mirwahah anhu saking Kanjeng Nabi. Jadi beliau mimpi di depan Nabi kemudian bawa tongkat kecil yang menghalau hal-hal yang menyakiti Nabi, sesuatu yang kotor. Cara sakniki mungkin lalat, nyamuk atau kotoran, semuanya tak halu dengan alat itu. Fasa'al tu mongko takok ingsun ba'dul mu'abbirina ing sebagiane wong sing ahli takbir ru'ya, ahli nakwil mimpi. Faqala mongko dawuh sapa ba'dul mu'abbirin ni mari ingsun dawuh anta tazubbu anhul kizbah. Anta utai sira tazubbu iku nolak sira anhu saking Nabi al kizbah ing kedustaan. Dawuh Sayyid Muhammad Alawi teng kitab Abwaabul Farad. Kebaikan pun kalau di atas namakan Nabi dan ternyata Nabi tidak ngendikan itu bahaya sekali. Misalnya gini, wiridan hasbiyah wa ni'mal wakil, kan ada orang tertentu yang riwayatnya 10.000, ada yang bilang 40.000. Itu kalau di atas namakan Nabi itu mengikat karena yang dawuh itu Kanjeng Nabi. Dan itu bahaya bagi umat yang nggak bisa melakukan itu seakan-akan tidak anut Kanjeng Nabi. Padahal penentuan jumlah itu kata Sayyid Muhammad itu tidak dari Nabi. Maka kata beliau, kita akan melawan orang yang seperti itu. Kebaikan biar tetap kebaikan, tidak usah mengatasnamakan Nabi yang nanti menjadi sakral dan itu umat menjadi salah semua kalau tidak ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kebanyakan hadis maudhu itu dalam fil ibadat, dalam hal-hal apa? Ibadah. Makanya itu ya disterilkan sama Imam Bukhari. Ya saya ulang lagi, itu juga disterilkan. Karena nanti kejadiannya jadi ijabu malam yajib. Kata Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir dalam kitab Sulam Taufik,
Kalau maudhu'nya orang-orang baik ini kita ikuti, nanti jadinya hadil ummah kena wajib yang semestinya tidak wajib. Makanya misalnya ba'da sholat, itu riwayat itu macam-macam. Nabi setelah sholat istighfar salasan suman sorofa, hanya istighfar 3 kali kemudian suman sorofa. Ada riwayat Nabi ngendikan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada yang ngendikan Allahumma antas salam wa minkas salam. Semua riwayat varian ini ahyanan kadza wa ahyanan kadza, wah itu penting. Dan di semua hadis sahih itu Nabi pernah istighfar salasan suman sorofa. Supaya apa? Tidak ada kewajiban lagi di luar yang sholat tadi. Bidalili hadisil Arabi, ketika Nabi ditanya orang Arabi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah, apa di luar sholat yang mafruḍah itu ada kewajiban lain? Qala la. Nah, sehingga barokahnya riwayat-riwayat tadi tetap mana yang wajib diketahui, mana yang sunat diketahui. Tapi kalau tadi dianggap wajib, nanti syarat sahnya sholat setelah itu harus begini, setelah itu harus begini, kan terus jadi repot, kan terjadi ijabu malam wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah itu juga termasuk yang nanti disterilkan Imam Bukhari. Terus berikutnya, kuna ana sapa ingsun iku inda Ishaq bin Rahaweh. Ini dawuh Imam Bukhari. Faqala mengko dawuh sapa Ishaq bin Rahaweh, ini termasuk gurunya Imam Bukhari. Lau jamaktum, mbok yo ngumpulna sira kabeh kitaban ing kitab mukhtasaron kang ringkes utawa diringkes li sahihi sunnati Rasulillah maring sahih sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa mongko tumiba apa dalika mengkono-mengkono ikilah qaulu Ishaq bin Rahaweh utawa apa dalika mengkono jam'u kitab sahih fi qalbi ing dalem ati ingsun. Fa akhadtu mongko tumandang ingsun fi jam'il jami' as-sahih ing dalem ngumpulno al-jami' as-sahih. Terus ini kata beliau yang mungkin beda dengan kita-kita sekarang, karena kita sekarang kadang nulis itu untuk gelar doktor atau untuk disertasi, atau kita nulis supaya dikatakan alim. Kalau dulu zaman Imam Bukhari ngendikane ma katabtu, orang nulis sapa ingsun fi kitab sahih ing dalam kitab al musnad sahih hadisan ing hadis illa tasaltu, kecuali adus sapa ingsun qabla dzalika sedurunge mengkono-mengkono kitab sahih wa shallaitu lan salat ingsun rakaataini kelan 2 rakaat. Nah terus halaman berikutnya itu halaman dalam cetakan kitab Hadis Sari di kitab Darul Fikr. Falamma ta'antu mongko semangsane manjing ingsun fi samani asrota ing dalam umur 18. Wasannaftu lan ngarang sapa ingsun kitab qadaya sahabati ing kitab tentang keputusan-keputusane sahabat atau perilaku-perilakune sahabat wa tabi'in lan tabi'in. Summa sannaftu mongko nuli ngarang ingsun at-tarikha ing tarikh fil Madinah ing Madinah inda qabrin Nabi ana ing sandinge maqame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu lan ana sapa ingsun aktubu nulis ingsun hu ing kitab fil layali ing dalem pira-pira bengi al mukmirati kan penuh bulan atau ing dalam bulan purnama. Dados ini menunjukkan betapa Imam Bukhari itu tabarruk sama al-mawadhi' yang berkah. Saya punya sekian kitab itu mesti pernah ditulis di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita paling masyhur itu takrib. Mbah Mun tuh sering cerita ke saya tentang kitab takrib. Itu dikarang Abi Suja. Setelah dikarang selesai, niku piyambaken urian kan tidak ada pegawai profesional. Niku nyapu sareane Nabi. Terus beliau ngendikan idza nadaitumuni fala taqulu ya syekh walakin qulu ya kana sakobri Rasulillah. Kena ngundang aku aja ngundang syekh, undange tukang sapu ning sareane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terus takrib barokah koyo ngoten niku barokah beliau khidmah ning sareane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari juga gitu, semua penulisan Al-Jami'us Shahih itu dekat sareane Nabi. Padahal beliau itu orang Uzbek, ini dari Uzbek, dari Uzbekistan. Saat ini Bukhara dari apa? Uzbekistan. Tapi beliau punya warisan sama ibunya dijual, kemudian dibelikan tanah dekat Masjidul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sama kayak wonten Masjid Bukhari ini dekat. Jadi betapa orang Islam itu mesti terikat ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menulis itu inda qabrin Nabi. Terus berikutnya sonnaftu ngarang sapa ingsun al-jami'a ing al-jami'as sahih nggih sahih Bukhari niku. Min sitti mi'ati alfi hadisen saking seleksi 600.000 hadis. Tak karang visit tak asrota ing dalam 16 ya kayak kaidah tadi ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni napa? Fathah kecuali sani asar sama samani asar karena depannya mangkus. Wa ja'al tulan gawe sapa ingsun hu ing al-jami' as-shahih tak gawe hujjatan ing alasan argumentasi dalil ilmiah
fima ing dalam perkara beni kang antarané ingsun wa bena lan antarané Allah taala. Terus saking hati-hati beliau, kitab Bukhari ini kira-kira hanya 16.000 hadis. Membuang mukarrar itu sekitar 4.000. Tapi itu diseleksi dari 600.000 hadis. Binten 600.000 hadis. Termasuk penyeleksian rawi. Napa penyeleksian napa? Rawi. Misalnya begini ya. Ada orang cerita bahwa hajinya Nabi itu ifrad. Yang satu cerita hajinya Nabi itu tamattu. Yang satu cerita hajinya Nabi itu qiron misalnya. Imam Bukhari hanya mengambil syahidul kisah, yaitu Jabir bin Abdullah, karena yang megang kendali untanya Nabi ketika apa? Haji. Dan beliau mendengar ketika Nabi bertalbiyah. Makanya kadang di Al-Jami' Shahih itu li'annahu syahidul kisah, saya ngambil rawi ini karena yang menyaksikan ketika itu terjadi. Tentu kita sepakat kullu sahabah udul, semua sahabat itu adil. Tapi Imam Bukhari mentakdim sing menyaksikan kisah. Itu termasuk itu. Jadi meskipun sahih tapi menurut dia enggak kurang kredibel, diganti dulu. Sehingga dari 600.000 hadis hanya menjadi 16.000 setelah menghilangkan mukarrar jadi sekitar 6.000 sampai 4.000. Tapi mukarrar di Bukhari itu hanya mukarrar dari segi lafaz. Saya ulang lagi ya. Faedahnya enggak mukarrar. Saya beri contoh yang paling gampang. Ini dengerin ya, kalau alhamdulillah kalau mau Pak Najib tahadus bin Mas Hasino Bukhari itu serius betul. Misalnya begini, Ja'at imro'atun min Khus'am, ada perempuan dari Khus'am. Kemudian Nabi ketika mau haji sama rombongan banyak, imro'atun min Khus'am ini nyegat Nabi di jalan. Ketika dicegat, ya Rasulullah, inna faridatullah ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron la yastati'u ayastamsika ala rakhilah wa fi riwayatin ayasbuta ala rakhilah. Wah sayang Nabi jenengan tidak haji sedemikian dahsyat, tapi bapak kula mun sepuh mboten saged numpak kendaraan. Terus si Imro'atun tadi bilang, "Afa aku ju'an boleh ndak saya menghajikan bapak saya?" Terus Nabi ngendikan, "Ara'aiti law kana al-abiki dainun faqadaitihi." Ayan fa'uhu dzalik. Nak bapakmu diutang buat sahur kowe itu cukup apa ndak? Ya cukup ya Rasulullah. Terus intinya ya begitu juga hajinya bapakmu. Kalau bapakmu ndak mampu, ya hajikan kamu. Terus orang-orang ahli fikih mengebabkan itu di hajjul ma'dub, hajinya orang sudah lumpuh. Jadi sebenarnya di Indonesia kan yang jalan tuh hanya haji amanah, sebetulnya ada usah nunggu mati, kalau lumpuh itu sudah boleh dihajikan. Itu Imam Bukhari mengebabkan berkali-kali. Di antaranya dibabkan begini, babul futya fit thoriq, bab memberi fatwa di jalan. Jadi kalau kamu kiai ilmunya cukup, ketemu orang di jalan, kalau ada tanya dijawab saja, tidak usah disuruh sowan di dalam. Kalau ilmunya cukup loh ya. Kalau tidak cukup ya harus pulang dulu, koordinasi sana sini. Tapi kalau ilmunya cukup, jawab saja. Buktinya Nabi tadi ada orang tanya, ya kok sowan ya, tidak langsung dijawab. Sehingga dibabkan babul futya fit thoriq, bab memberi fatwa di jalan. Tapi tadi syaratnya ilmunya cukup. Terus di bab haji dibabkan 2 kali. Babu hajil ma'dub, bab orang yang lumpuh itu bisa dihajikan. Terus dibabkan Nabi, babu hajil mar'ati anir rojuli. Hadisnya masih persis, karena ini kasus aneh. Perempuan kok gantikan ibadahnya lelaki, itu biasanya notabene nggak boleh. Itu hebatnya Imam Bukhari, jadi hadis itu sama persis, tapi dibabkan 3 kali. Makanya terus dianggap wamin dikotil Bukhari tarojim, termasuk detailnya Imam Bukhari ketika bikin judul. Kenapa bikin apa? Judul. Hadisnya sama tapi dengan judul yang berbeda, punya makna yang luar biasa. Makanya fiqhul Bukhari fi tarojimihi, fikihnya Imam Bukhari ya di judulnya itu. Jadi jangan pernah kamu bilang Imam Bukhari piye to hadis kok dibolan baleni. Paham? Itu gaya kritis, gaya cerdas tapi goblok. Jadi gaya ini cerdas tapi goblok. Terus kemudian cara ilmu hadis, mengulang-ulang hadis itu liyukhrijat takriru an haddil ghorobah. Jadi kalau hadis diulang-ulang menunjukkan hadis itu tidak riwayatul ahadi. Misalnya gini, kita ngeriwayatkan Mbah Turehan dari Pak Najib, dari saya, dari ini. Berarti rawinya tidak satu.
Jadi lafadznya sama dari Rasulullah semua, tapi sahabatnya digonta-ganti. Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas. Supaya apa? Hadis ini keluar dari status ahadi karena rawinya banyak. Lafadznya masih persis sama. Ya sudah ngerti ya. Jadi takrirul ahadis itu supaya apa? Mengeluarkan hadis itu an hadil gharabah, biar tidak menjadi hadis aneh karena rawinya hanya satu. Itu termasuk. Makanya alhamdulillah ini sinau terus kula terusno nggih. Makanya beliau ngendikan wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainallah. Jadi gampangannya kamu pakai Bukhari saya tak jamin selamat ning ngarepe Allah karena ini sudah tak pikir betul, tak seleksi betul dan beliau bertanggung jawab ngendikan wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainallah. Beda kalau kita ngarang, apalagi nyuwun sewu kita ngarang fikih. Ya kan kumat-kumatan dalile al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Jadi kadang ngendikan A sesuk B sesuk C. Kan yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Ya bisa apa coba dulu perempuan nggak boleh latihan nulis itu karena anak nulis terus pacaran jadi kiai dulu. Lah saiki perempuan kok utun kok goblok desa malah korban trafficking. Lah itu ya sudah memang begitu dulu konteksnya begitu sekarang konteksnya begini kayak gitu tuh. Ya sudah, untungnya kita dibekali sangu al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Tapi kalau Imam Bukhari enggak, karena ini yang di atas namakan hadisnya Rasulullah, beliau tanggung jawab sampai ngendikan wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainallah. Terus kata beliau lagi sannaftu ngarang sapa ingsun kitab ingsun rupane al-jami' tak karang fil Masjidil Haram ing dalam Masjid Haram. Jadi kita tahu tadi beliau cerita dikarang di Masjidun Nabawi, sekarang cerita di Masjidil Haram. Betapa sesuatu yang sakral itu tidak boleh di tempat yang tidak napa sakral. Jadi beliau saking takzimnya pada hadis Rasulullah, milih tempatnya saja itu sakral. Secara saiki ra dikarang ning Bali lho angel men contone. Nah, misalnya terus ngarang hadis terus ning pantai. Terus mripate rodok piye ngono kan ya. Maksudnya saat ini nak ono kowe nulis kitab, aja golek tempat sing nulis kitab golek inspirasi. Terus yang pantai. Kira-kira utekem dadi apa? Jadi hal yang sakral dikarang di tempat yang sakral. Niki mukadimah. Kata beliau, wa ma adkhaltu lan orang nglebokno ingsun fihi fil jam'is shahih hadisan ing hadis hatta stakhartu sehingga istikharah ingsun Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala. Jadi setelah lolos al-jarhu wa ta'dil ya, setelah lolos kualifikasi ilmiah tentu semuanya dimulai dari al-jarhu wa ta'dil. Saya punya kitab al-jarhu wa ta'dil namanya Lisanul Mizan karangannya Ibnu Hajar al-Asqalani. Sudah lolos jarhu wa ta'dil masih disolati minta petunjuk dari Allah Ta'ala padahal sudah lolos al-jarhu wa ta'dil. Bagaimanapun kita ini butuh Allah Ta'ala. Wa sholaitu lan salat ingsun rakaataini ing rong rakaat wa tayaqqantu lan yakin sapa ingsun sihhatahu ing sihhatal jami' as-shahih. Jadi setelah memenuhi kualifikasi al-jarh wa ta'dil masih istikharah dan disolati 2 rakaat sampai yakin sahih baru dimasukkan. Nah sampeyan mboten ngarang golek kroni malah takok penerbite iki laku ta ora. Jadi gak penting sahih ta ora iki laku ta ora. Booming ta ora. Serang arah jadi Imam Bukhari ngoten. Nah, terus ngendikane beliau setelah karangan itu selesai wa ana arju wa ana uta ingsun arju arep-arep sapa ingsun ayubarika yen to berkahi sapa Allah Taala al muslimin ing pira-pira Islam fi hadil musannafati ing dalam ikilah pira-pira karangan kitab-kitab sing tak karang. Terus ini yang agak sensitif ya, ini yang harus dimengerti. Al jarhu wa ta'dil itu kan mengkonfirmasi perilaku orang dan itu artinya ngerasani. Saya ulang lagi. Al jarhu wa ta'dil itu kan mengkonfirmasi perilaku orang dan itu artinya ngerasani. Karena kita harus tanya, orang ini kredibel enggak? Masa lalunya gimana? Punya tagihan enggak? Terus sertifikat masjid tahu digadekno enggak? Kan panjang. Terus duit kas masjid tahu enggak dienggo wayoh misalnya. Kan harus ada itu misalnya. Kan repot itu. Mau enggak mau kan mengkonfirmasi. Lah itu kan ngerasani. Napa? Nah, makanya itu terus ditanya walima walam makilalahu. Kanan nas walam makilalahu lan sumangsane didawono lahul Bukhari apa dawuh ngene kanan nas ana sapa anasu manusa yang kimuna iku ngritik sapa anas ali kae ngatas sira at-tarikh ing tarikh
Yaquluna padha komentar sapa Anas fihi ikhtiyabun nas. Fi tetep ing dalam tarikh ikhtiyabun nas utawi ngrasani manusa. Faqala mengko dawuh sapa Imam Bukhari, innama rawaina dzalika riwayatan. Innama rawaina sing riwayatno kita dzalika mengkono-mengkono ikilah niki apa ahwalan nas atau afalan nas riwayatan kan riwayat. Walam nakul lan orang ngucap ingsun hu ing dzalik min indi anfusina sing awakku dhewe. Jadi misalnya Zaid ini terkenal sekolah di Sarang atau di Qudsiyah. Terus iki ahli hadis gak? Kan takok guru nih. Ngopo atau muhafadah. Nah Imam Bukhari tidak pernah mengatakan Zaid itu goblok. Jadi gurunya sih goblok. Mulane nek darani ngrasani moh. Aku ora tahu walam nakulhu min inti anfusina. Innama rawaina dzalika riwayatan. Tapi yang penting ben ora dadi rawi sing sekolah ra tau muhafadah ben gak tahu dadi rawi. Misalnya ini hafid gak? Takono kiai ini. Orang hafid tapi njuk wisuda kan terus terkonfirmasi no. Dadi orang hafid tapi njaluk di wisuda. Ini kalau waca ya sing tek masalah ngrasani ini. Mboten iki kalau waos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inni la arju an alqawaha wa la yuhasibuni anni ihtabtu ahadan. Aku kepen ketemu Allah lan ditulis wong sing ora tau ngrasani. Orang yang enggak pernah nopo ngrasani. Terus ngendikane Fathul Bari kula waos ya. Walil Bukhari fi kalamihi ala rijal tawakkin zaidatun. Tawakkin dari kata tawakkiyun wa taharrin balihun. Liman ta'ammala kalamahu fil jarhi wa ta'dil fa ikna aksara ma yaqul sakatu anhu fihi nadhurun tarakuhu wa qalla ayyakula kadzabun aw waddaun. Jadi kalau misalnya Imam Bukhari ditanya Zaid itu rawi hadis yang kredibel ta ora? Mbah jute wong kudus ra ono sing gelem ngaji Zaid. jadi beliau enggak mau ngendikan itu dari dirinya. Misalnya ada orang terkenal di Rembang itu ada orang alim namanya Zaid. Terus itu bisa enggak di ngajeni? Jadi Imam Bukhari, mbah ketok wong alim-alim kono ra doyan. Pokoknya jadi lho ini betul guyon kalau jadi beliau ya orang ngrasani makanya beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min inti anfusina. Nggih clear nggih. Terus niki buta seksi niki kula waos. Nah ini kan apa ini tahar dan bali terus ngendikan nggih fa inna aktsara ma yaqul sakatu anhu. Terus ada ngendikan fihi nadhurun, kadang ngendikan tarokuhu. Cara Jawa tarokuhu wong doyan kok angel teman-teman. Napa tarokuhu wong ya misalnya ada nyuwun sewu, ada tokoh terkenal senengane ngomong Islam. Takokno wae nang daerah kono. Jute ora ono wong ngaji dekne. Nak njuk obat akeh. Ini terus toro kan. Ya kan misalnya nyuwun sewu macake kiai terus meyakinkan terus kowe kepengin ngaji hadis mbek dekne. Takok wae tangga-tanggane. Piye ono? Gak ono wong ngaji. Nak takok ya takut obat ono. Jadi Imam Bukhari itu ya jadi al-jarhu wa ta'dil di hadis itu tidak ngerasani, hanya menyelamatkan ahadis Rasulullah min watil kadzabin. Hadis itu harus steril dari omongannya orang-orang yang tidak kredibel. Lah berhubung ngrasani ku haram dikonfirmasi. Ya carane ngomongin Bukhari ku ya untuk saenake dhewe mau ngrasani dhewe tapi koyo ngongkon wong ngrasani. Ditakokno pancen mek tangga-tanggane ditakon. Yang paling masyhur itu cerita gini, meskipun di Jawa rontok di Slemorno. Saya baca teksnya langsung di Lisanul Mizan. Imam Bukhari itu datang ke satu daerah yang terkenal ada Al-Muhaddis Al-Kabir. Contoh di kitab itu si Al-Muhaddis Al-Kabir tadi itu mau makani khimar. Jadi contoh tapi ning Jawa jadi pitik. Lah makani apa nyekel khimar sing muncul terus ada tibenan semacam nopo dedek dikekno terus khimare teko terus dicekel. Imam Bukhari langsung balik. Bodoni khimar. Ngono tok wis ra kasil ya Imam Bukhari. Bodoni khimar. Jadi cari Imam Bukhari ono nyuwun sewu ono kiai kok pitik kur bareng parek dicekel. Mboten rawi niku. Iku wis raja tega ngambek pitik kok bodoni. Padahal orang ngasih lo dhuwit, dane ora ngasih lo dhuwit kira-kira ngoten lho. Lah ya bodoni pitik agak ngasih lo dhuwit. Dane yo bodoni sing ngasih lo. Orang ngasih lo dhuwit wae direwangi. Bodoni. Apa meneh sing
Mboten niku mboten guyon tenan niku. Dadi kiai Jawa nggih pinter. Dadi contoh di kitab itu sebenarnya khimar Pak. Tapi ning Jawa kiai Jawa nak nyontokno pitik. Sing Imam Bukhari datang ke orang tertentu yang beliau mau ngersakno ngriwayatkan ternyata bodoni khimar. Terus sing Jawa dadi bodoni pitik. Ya termasuk bodoni bojo barang pun mboten masuk. Mboten masuk. Nah, ini saking hati-hati. Jadi kata beliau itu innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min inti anfusi. Ya kira-kira gini Pak. Sela cara Pak Najib sela. Tapi sementing kula jenengan ngertos. Dadi ngrasani iku ya demi Kanjeng Nabi. Maksudnya demi Kanjeng Nabi aja sampai orang mendesak wae kok ngrasani wong Islam. Jadi kalau mendesak supaya orang ini tidak atasnamakan hal yang sakral kayak Rasulullah, nggih mau ndak mau itu. Misalnya nyuwun sewu masalah nahwu. Kula mbek nahwu mboten fanatik, meskipun kula seneng nahwu. Tapi nek wis nggo maca Quran ta hadis, kita harus keras. Karena nanti dikira Nabi itu tidak afsahul khalaik. Paham ya? Misalnya ngeten ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman diwaca ilmun misalnya. Sahala wau diwaca sahal misalnya. Paham ya? Tariqan apa? Kalau itu di atas namakan hadis kita marah besar. Karena nanti dikira Nabi itu ngendikan sesuatu yang mboten fasih. Tapi nek ndekne tuku ning pasar muni khoar-khoer yosar yasar wis wae sak karep-karepmu lah ora hadis lah ini. Paham ya? Imam Bukhari kira-kira gitu. Nak iki ora tak jarhu terus sithik-sithik muni kola Rasulullah. Itu bisa maudhu banyak dia. Ya kira-kira gitu. Jadi ngrasani yo dikira-kira lah nak mendesak. Napa? Mendesak untuk kepentingan Allah dan Rasul dalam bahasa syariat lah namanya niku harus al-jarh wa ta'dil. Kalau ndak ya ndak. Mulane kula suwun anak sing maca hadis niku sing hati-hati. Mergo sekali kamu baca ndak benar, itu mewakili nyuwun sewu dawuh Nabi. Dan itu berarti Nabi nate ngendikan lahen, padahal Nabi mboten nate lahen. Makanya dulu tuh masyhur kalau nak cerita bolak-balik sing wala tangkihu sama wala tungkihu itu ada orang baca wala tungkihul musyrikina sama orang Bedui. Kalau itu Quran saya tidak mau iman kata. Karena maknanya angkah sama nakah itu beda. Wala tangkihu lan aja nikah sira kabeh wong Islam al musyrikati ing wadon musyrikah itu betul bi fathita napa bi fathita. Tapi kalau wala tungkihu kamu baca wala tangkihu berarti gini wala tangkihu lan aja nikah sira kabeh wong lanang Islam ke aja nikah al musyrikin ing lanang musyrik. Lha iku ora usah dilarang sing doyan iku sapa? Nah yang benar tuh bidomit tak no khitabun lil auliya. Jadi wala tungkihu lan aja nikahno sira kabeh para wali ing anakmu wedok atau anak sing mbok waleni aja mbok nikahno al musyrikin. Jadi yang kedua harus bidomit tak. Nah seperti ini kita tidak bisa toleransi karena sudah hal yang sakral gitu. Tapi nak ini pas pidato atau pas ning pasar, dia monggo ngomong-ngomong, sakar-karmel lah ngomong, gak penting loh. Lah Imam Bukhari ya kira-kira gitu. Kalau ada orang cerita New York, cerita Amerika, nggak dijarhu wa ta'dil. Tapi kalau sudah bilang kola Rasulullah, itu beliau pasti al-jarhu wa ta'dil. Karena mengambil atau mengatasnamakan nama yang begitu sakral. Jadi seleksinya harus ketat atau sekarang. Nah harus ketat. Mau tidak mau kan ngerti track record orang itu. Caranya piye? Ya ngrasani wow. Lah ngrasani bahasa halus al-jarhu wa ta'dil ngono kok angel teman. Wah angel teman. Dadi bahasane ku hibah nak sakral dadi al-jarhu wa ta'dil kok angel teman. Kalau ajare ape khusus, kuliah ora khusus malah bingung kabeh. Ya akhirnya beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan wa lam naqulhu min inti anfusin. Terus ini bab sanaul ulama alaihi. Ini kesaksian ulama-ulama tentang kredibilitas Imam siapa? Bukhari. Ibnu Khuzaimah ngendikan ma tahta adimis sama'i a'lamu bil hadis min Muhammad bin Ismail. Ma tahta adis sama ora ana iku ing ngisore langit a'lamu sapa wong sing luwih alim bil hadis min Muhammad bin Ismail nggih. Ini asmane Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Terus kata Imam Tirmidzi atau Turmudi niku tiyang kiai Jawa maca Tirmidzi ana sing maca Turmudi ana sing maca Tarmidzi ana. Ora melok brokoi jadi dosa enak-enak maca. Tapi itu kata Bazubair dulu, saya baca di kitabnya Bazubair. Ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi jeneng ajamiyun jan nasibe ngono. Ngaji ning kiai kene sibro milisi. Bareng ngaji ning pondok liya sibro mulasi.
Terus dari kiai ini, sing ora sing penting ora waca mules. Kalau di sini apa bacanya? Milisi atau mules? Apa? No. Si bro milisi lho. Ya macam-macam. Ya macam-macam sedikit-sedikit pun macam-macam. Nak Tirmidzi populer. Tirmidzi apa Tirmidzi? Apa? Tirmidzi apa Tirmidzi? Yang banyak Tirmidzi. Yang banyak Tirmidzi. Ya kayak itu kan nama ajam, makanya ajamiyun fasna bihi masy. Bujerimi. Bajirmi, Bujerowi, Bujeri. Kayak gitu. Itu memang ya sudah terserah jenengan itu. Dawe Imam Tirmidzi lam ara ningali ingsun aklama ing wong sing luweh ngalim bil ilali kelan pira-pira illatul hadis wal asani dilan pira-pira sanate hadis min Muhammad bin Ismail dibanding Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Wa qala lahu al-Bukhari sapa muslimun sahibu sahih Muslim asyhadu nyekseni ingsun anahu ing sak temene kelakuan laisa ora ana iku fid dunya sapa misluka sebadane sira. Dadi sahih Muslim sing diarani as-sahihain mestinya normalnya itu kan Sahih Muslim itu serival Imam Bukhari. Tapi ternyata Imam Muslim sendiri bersaksi asyhadu annahu laisa fid dunya misluk. Jadi asyhadu nyekseni ingsun ana wis satune kelakuan laisa ora ana iku fid dunya sapa misluka. Sehingga enggak pernah Imam Bukhari itu ada yang mengatakan sejajar dengan sinten Muslim. Tetap orang sepakat Bukhari dulu baru Muslim. Nah, baru di tartibul abwab kata ulama itu orang lebih suka Muslim, hanya suka loh ya, bukan urusan klasemen sahih, hanya nopo suka. Imam Muslim itu membabkan hadis berdasar fikih nasa mansuh sehingga lebih gampang Pak Najib. Jadi misalnya gini, dulu saya ulang lagi dulu itu pernah kejadian innamal ma' minal ma'. Jadi ada sahabat ya mungkin bojone ayu, ngantenannya roh, diceluk Nabi langsung melayu-melayu cek sarongan medel-medel. Terus kata Nabi, la'allaka ajalnaka. Jangan-jangan aku ngususoni kowe, Jung. Sebuti Nabi, kalau mau sampun tapi dereng inzal. Mboten niki innahu halastahi minal haqq wonten. Kalau mau sampun tapi dereng inzal. Terus Nabi ngendikan innamal ma minal ma. Ya wajib adus nak nganti inzal. Itu di Muslim itu di depan. Setelah itu langsung disusuli idzal taqal khitan al khitan faqat wajabal huslu, langsung mboten ngenteni sekian. Nah itu hebatnya Imam Muslim. Jadi kalau sudah ada khitan ketemu khitan maka wajib mandi meskipun tidak inzal, itu langsung. Misalnya ada lagi di Muslim babul wudhu mimma masadhunar. Kamu tahu kan neraka itu panas enggak? Panas. Perlawanan neraka itu pakai air. Makanya dulu kalau orang makan sate, makan jagung bakar itu wajib wudhu, karena dulu aturannya al wudhu mimma masadhunar. Jadi kalau makan sesuatu yang kena api wajib nopo? Wudhu. Terus setelah itu Imam Muslim langsung nggak sampai sekian baris kalau riwayat itu selesai babun bab tidak usah wudhu kalau mimma masadhun nar. Jadi itu kelebihannya Imam Muslim langsung urut sehingga di sarang Bukhari itu tidak jadi muqarrarat tapi Sahih Muslim jadi muqarrarat di MGS di Ghazaliyah karena tadi tabwibnya itu lebih tertib, bagi pengamat fikih itu lebih gampang gitu. Lebih gampang. Biasanya dulu sholat itu ya omong-omongan, ya gak disuruh ya ada sama Nabi. Jadi dia nak sholat kenangan, jenengan tiang putih, pulau kudus, dan jenengan pulau pati, itu omongan. Terus